Di ako focus na. Alabay na lang issues, mami. Alabay na. Guys, today is August 2, Yeah. 2025. Namin diri sa padulong sa White House. Paabot na lang sa mga kauban. Sila John Paul and family. Oh my God, the weather is so amazing today. Look at the clouds. Ano sa man ba? White House experience. What does it mean? Pareha na sa White House. Asa? Pareha na. Ah, dyan ha. Saya. Ini mga tao diri na meron sa Pennsylvania and 17th. Doon gamay na lang yun po lang para White House lang yun. Tabang maglantaw nila guys. Libre siya. Awan na din. Pero kinahanglan agoy murag taas og linya ano. Kinahanglan magpa-reserve. Ang maayo din magpa-reserve, pero pwede ka mo linya. Volkswagen mo na. Volkswagen. Ihap nila. Dito ka, mag-appeal ka nga murag nasa White House, libre pero magtado din niya. Libre na siya. Taas mo rin niya. Wait na lang yun sa mga kauban. Asa ka sila dapita karon? Pag i-search sa silahan ng location. Wala na nasa White House. Naan na daw sila. Asan dapita? Nan. Murag na sila sa Pikas. Asa bigas? Pasig na sila sa Pikas. Ay, na-Facebook pa sa lapis. Tagbo na to sila. Basig mo ani pa sila dire din kay ang pin. Sa White House na lang ipin. Inasa kato na lang Tingnan lang sa White House. Tawagi pa liyo kay nag-vlog ko. So, yes. Padong mi sa White House. Murag, this is the only time nga dili ra kay init ba? Kabare pictorials kaya video man good ko din. I was talking about this. The fences mean Mga bata. Parang turista guys. And syempre, this is the capital of the United States of America. Sila wala na. Isa sila gang. Picture mo sila. Is she white? Is the wife from The Office a real person or is she from a movie? Iba makagtawag si Glendale sa kuan. Nagnaton kay lapis man daw katumaning. Tas
Namin diri sa lapis Ay, din. dito Wala sila. ko sa lapisan. Dito sila nagkatuyog at itong isa. Katong itong monument. Ito nga. Like, their museum is really cool. They do weddings really cool. Dito mo mo speak aside. I-search na lang ninyo ang White House. Diretso. Nga, dire sa kuan. Straight raman mo, naman mo speak aside. O kadyot na hamurag, dire mo lahos sa kuan. Naglakaw rami pa dong sa White House. Nanagib Miss White House. Nanagid mi at bang sa White House. Hindi pa abot rami ninyo diri guys. Naara may kat sa silong. Glenn. Sa kaboyong ra tawag kay ga-vlog ko ha. Kay video ko. Sige, bye-bye. Wow. Darang White House guys. Oh. Ato nga tabang. Philip Rider. Nako pa sila. Dari ilang video diri mo sa dagang okay pinatunga did ba? I-recreate ko asa na yung mukha. Di ba i-recreate na natin? Ako sa isa ba ma'am? Picture ko ba? Sige, dali. Yan na namin. Pagkakul ka dito. Pagaw. Pagkakul ka. Thank you. Thank you so much. Guys! Sa tadireko ko sila. Mami, ito tayo picture. Thank you.
Bigyan mo ka. Dito tadapin sa dool daan. Sangi. Uy, layo man kayo mo sa White House. Nakapwesto mi dito. At bang kayo sa White House? Nana sila sila? Nandyan po. Wala pa po lagi. Daddy, look. Diya ka. Uy, ayaw, uy. Ana, where are you? Say hi, everybody. Wala raman giinga. Wala sa tagdiri gamay. Hata mo das-das dito, nagdanas sila. Og walay mo buyag, walay mo. Opo sila tong kamot diha, pwede ra na. Where's Gaius and Diana? Ipatrace na ako ini. I-trace sila, bam. I-trace sila, bam. Kung asa na sila. Brut, mag-secret service ka, Brut. Yeah. Brut, ha? Na, siya how to be a president. Na! You want to be a president? Not just You wanna live here? secret service, ha? How to be a president. Yeah, you made it. Di ka ganahan ng balaya? Nakay loan, oh. Dako kayo mong loan, oh. Yeah, you can be the president of the United States of America, okay? Okay, bam? Okay, papunta ng likod sa garden ba? Na lab, secret service, tayo mong gingon ni Mikmik. You see how to be a president naman. Mistira, good ka mo ba? You're so very, very Basta sila smart. nang liho. Diyos ko, very cute. May ako pa lang. Uy! Na. Basta one update. Nagbayad pa man sila ganina. Tupod kasi Trump o function hall. Ag-intriga na po. Hindi naman kayo saray makakamila. Presidente. Ay, part rin. West Wing mo na siya. Kanang West Wing may grabe da. Ito na series ano? West Wing. You know that the president lives here, no? Yes? Wala ra. Duterte? Duterte, ano? Nandit yung weather. Naman ko dapat dito tungkuan na ay murag ako. Pintod ka. Sabi, mapag nasa Oval Office. Pero ito ba ito dito, gawas na rin. Picture ka rin. Dito na, nagma-ano ta. Nadia o dapita. Ipatang-tang taning kahuya, okay. Makasabal sa pictorials ba? Ay, tindahan dyan. Parehas na Oval Office. Pura, hika na dito. Lagi, masulod na dito. Okay. Kaya na nagpapit sa 2013. Upos pa tayo. Guys, tingnan ni kadagan ang mulantaw diri sa White House every day. Every day. Maraming turista diri guys. Mulantaw lang yun sa White House.
kasi bisa presidente na. President of the United States of America. Johannes Mikhail Want to be a Grilluya. president? Ito, bastira eh. How about a pilot? No, president could be. Pilot of the president. Be ma president ka be because you want to go inside, ha? If you're the president, you can live here. So you can invite everybody, your friends, your family, especially tita, okay? Okay ba? A flag? What Just flag is kapito that? ko lang go. Is that okay with you? Flag of Yes? B? US flag? How about Philippines? Is that okay with you, B? Asa naman silang dayos? Oy, dugaya pa ng bata. Masulod Makasunod gid. Isadagan Magdalagan nila. Matay, makuha man kita, matrending. O sikat ka sa Pilipinas. Yung Pilipino sa overseas sa Amerika, may isang bata. Ha? Nagdagandagan na susunod. Ate, no. Nagabiya to ni ikuan na to. Gusto tang matrending ng bata. Maglisod kita og dako punsaon na lang. Sige lakaw, B. Dagandagan dito sa tubangan. Ay ka, manawag ka ng secret service iba ko ay. Oo. Where are you going? Kami. Ada na siya. Pamuyaban ako ay. Dire kami. Wait.